भगवते वासुदेवाय। आज उग्रसेनकर अपमान बलराम सह्य करि पारि नाहंती। जो उग्रसेन को एते भल पाती कृष्ण बलराम, जो उग्रसेन को प्रथम करी निज रूप को दर्शन देइथिले प्रभु श्रीकृष्ण, तेणु एते बड़ भक्त तांकर, तेणु से उग्रसेन आज तांकर अजा आउ तांकर पाद सेवा करुसंती कृष्ण बलराम। खाली सेतिक नुहे, इंद्रादि देवता माने मध्य तांकु सेवा करती। आउ जे लक्ष्मी से मध्य उग्रसेन को सेवा करती। तेणु सामान्य कुरुवीर माने उग्रसेन को आज निंदा करिसंती। पुणी मो आगरे ए कथा बलराम को जमा भी रुसिलानी। तेणु आज क्रोधरे जर्जरित हो जाउछंती। जे बण राजार पाद दोक मोक्ष पाई जातई तीर्थ जल समान नुहई। जातई तीर्थ जल समान नुहई। जातई तीर्थ जल समान नुहई। लक्ष्मी जाकर नित्य भजई चरण से राजा को निंदा कले मूर्ख कुरुराण। से राजा को निंदा कले मूर्ख कुरुराण। से राजा को निंदा कले मूर्ख कुरुराण। तेणु आज बलराम चिंता करुछंती जो राजांकर पाद उदक पाई, तांकर पाद उदक पाई आज समस्ते मोक्ष होउछंती। आमे तांकर आशीर्वाद प्राप्त करी आज सारा जगत रे जय जय करुछु। तेणु तांकर पाद उदक पाइबा गंगा जल पाइबा सहित समान हो जाए। तेणु आज से राजा उग्रसेन को आज निंदा करुछंती। पुणी मो आगरे क्रोधरे आज जर्जरित हो गले। हला मुसलटा को जाबुड़ी धरी पकेइले। आउ आउ चिंता कले जे आज मुझे कुरुवंशटा को ध्वंस करदेवी। ये हल मुसल आघात आज ये हस्तिनापुरटा को ध्वंस करदेवी। तेणु जितेबाला हल मुसल को बाहर करिसंती सेतेबाला क्रोधरे जर्जरित हो जाइसंती। ए मंत बोली राम महाकोप कले सौनंद मुसल तहु हस्तरे घेरिले। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। पृथ्वी मध्यरे जेते कुरुवीर छंती निबंश करिण मुहि मारिबी ए घांती। निबंश करिण मुहि मारिबी ए घांती। निबंश करिण मुहि मारिबी ए घांती। एमंत प्रतिज्ञा मान करी हलधर बेगे जाई न मिलिले हस्तिनापासर। हस्तिनापुर को राम लंगड़े ताड़िले उपाड़ी पकाइबाकू मने विचारिले। उपाड़ी पकाइबाकू मने विचारिले। उपाड़ी पकाइबाकू मने विचारिले। तेणु क्रोधरे जर्जरित हो हस्तिनापुर को जाई हस्तिनापुर मध्यरे जेतेबेले हल मुसल द्वारा आज हस्तिनाटा को ताड़ी गंगा जल रे फिंगी दबा को चाहूछंती। सेतेबेले जमिति भूमिकंप हो गला। जेतेबेले भूकंप हो गला हस्तिनापुर लोक आज अस्थिर हो जाइछंती। तेणु आज समस्ते रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। आज बलराम चिंता करुछंती हस्तिनापुरटा को ए लंगल रे नहीं मु ताकू गंगा जल रे भसई देबी। तेणु समस्ते जेतेबेले त्राहिमांग डाकुछंती। तापरे कोन हैला निश्चय पड़िबे बोली समस्ते भाड़िले भय आतई करी सर्वे डाक देले। भय आतई करी सर्वे डाक देले। भय आतई करी सर्वे डाक देले। जय जय काम पाल जय हलधर जय बलराम प्रभु त्रैलोक्य ठाकुर। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बासुकी रस श्रेषीर मुकुट अटई
से बासुकी तोते दिन राति खटी थाई से बासुकी तोते दिन राति खटी थाई से बासुकी तोते दिन राति खटी थाई संख्या के करिब केते अचिब सुंदरी सेथिर जीव जतु जेते छंती पुरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तो बिना ताकू केई रखिबाकू नाई ए संकटर आपकू कर परित्राही एमंत बोली न गुरु बल डाक देले लक्षणा कन्या को नहीं छामुरे अर्पिले लक्षणा कन्या को नहीं छामुरे अर्पिले लक्षणा कन्या को नहीं छामुरे अर्पिले तेणु जितेबाला कुरुवीर माने देखिले जे बलराम आज क्रोधरे जर्जरित हो जाइछंती सेतेबेले कौन करिवे देखिले आज निश्चित भाव में हस्तिनापुरटा ध्वंस हो बलराम याकू नहीं गंगा जल गंगा नदी में भसई देवे तेणु कौन करिवे समस्ते त्राही त्राही डाकुचंती कुरुवीर माने आसी बलराम पाद तले पड़ जाइछंती हे बलराम जो बासुकी आपणकर नाम को भजन करुछि आपणक पाई ए संसार को टेकी धरिछि तेणु ता मनरे आज आम दुख देइछु कष्ट देइछु तेणु आमको क्षमा करि दियंतु जेतेले प्रार्थना करुछंती समस्ते कुरुवीर माने तेणु प्रभु टिके शांत होइछंती एही समय लक्षणा कुमारी एवं सांब को आनी बलराम छामुरे अर्पण करिछंती जेतेले लक्षणा को देखिछंती सांब को देखिछंती बलरामकर क्रोध टिके थमी जाइछि बलराम जेतिकी जोरे क्रोध करिथिले एबे टिके थमी जाइछंती कुमारी कुमारी दुई आग करी छती अतियार ते शरण बोलिन डाकती लक्षणा साबकू अग्रे जौने देले नयन मेलाई राम ताकू चाहिए ताकू चाहिए राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद तेणु जितेबाला आणिकी पहुँचे देइछंती सांब को एवं लक्षणा कुमारी को सेतेबेले बलराम खुशी हो गले आउ समस्त कुरुवीर माने बलराम पाखरे बलराम पाखरे हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती प्रभु आपण जदि निर्दय होइजिबे ताले हस्तिनापुरटा डुबीजिब हस्तिनापुरटा भासीजिब तेणु कुरुवीरंकर प्रार्थना रे आज प्रभु हल मुसल को माटी काढ़ी एथर निज कांधरे बहन कले आउ एथर कहउछंती बलराम एथर विवाहर आयोजन कर तुम लक्षणा कन्या को सांबर सहित विवाह करई दियो तेणु विवाहर आयोजन आज करुछंती दुर्योधन आदि समस्त कुरुवीर माने सोनालंकार भूषित 8 सहस्र रति बसार सहित गाभी लक्षे मत हस्ती गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन चोखार सहस्र घोड़ा से हुआणी अनेक दासी महिषी देले कसे पुणी भीष्म द्रोण दुर्योधन दुशासन थाई एतेक यौतुक को संभार रे देई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन द्वारकापुर रे जाई होइले प्रवेश देखी करी हर्ष हेले प्रभु ऋषिकेश गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन हस्तिनापुर रे जेऊ जेऊ कृत्य कले बलराम सेई कथा कृष्ण को कइले मोर मस्तके थाउ श्री कृष्ण चरण श्री अच्युत दास पादे मागई शरण गोविंद माधव
শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেণু বଳରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା ଟିକେ ଥମିଗଲା ବଳରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ବିବାହର ଉତ୍ସବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ସାରୁଛନ୍ତି କୁରୁବୀରମାନେ। ଶାମ୍ବ ସହିତ ଲକ୍ଷଣାର ବିବାହ କରି ଏଥର ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଯୌତୁକ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଆଦି କରି ଯେତେ ଯେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଆଣି ଲକ୍ଷଣା କୁମାରୀକୁ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବିବାହର ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଯାଦବମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଲକ୍ଷଣାଙ୍କର ପରିଣୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଏବେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କଥା ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ, ହେ ଶୁକମୁନି ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଜରାସନ୍ଧ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ 96 ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ ନା ଯେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ କେତେ କେତେ ଥର ଅପମାନ ଖାଇଛି, କେତେ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ରହି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପରାଧୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବୁ। ହେଲେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ସେ 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୁକମୁନି ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କରି ଆସିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ରହିବୁନି, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏ କଥା। ପ୍ରଭୁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଏ କଥା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଠେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ, ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ। ଆମେ ସିନା ଜରାସନ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ହେଲେ ହେଲେ ଜରାସନ୍ଧର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାରିମା, ଜରାସନ୍ଧର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁକୁ ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସହିପାରୁନଥିଲୁ କି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ହେ ଦୂତମାନେ ତୁମେ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ଏ ଜରାସନ୍ଧ କବଳରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧର କଥା, ସେତେବେଳେ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଏ 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ସେ ରାଜାମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣି ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜରାସନ୍ଧର ବଳ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ କେତେ ଗୁଣରେ ବଡ଼, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ତା ଛଡ଼ା 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦାୟ କରିସାରନ୍ତେଣି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ପରେ ଏ 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରାଯିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହ ପୂଜା କରିବେ। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିତା ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଏ କଥା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଭିଆଣ କରିଛନ୍ତି, ମାୟାଧରଙ୍କର ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧର କଥା,
ताकू सुंदर भाव वर्णना करी कहउछंती आज सुकमुनि जरासंध केमिति बद्ध हैला का हाथ रे बद्ध हैला से राजा माने कौन कले सुंदर कथा आज जणे दउछंती। ए तू अंतरे परीक्षा नामे मराय सुकमुनि को चरणे कले कविनय सुकमुनि को चरणे कले कविनय सुकमुनि को चरणे कले कविनय लक्षणा सापर मुई विवाह शुणिली भागवत शुणी गति मुक्ति लभिली भागवत शुणी गति मुक्ति लभिली भागवत शुणी गति मुक्ति लभिली एणिकी की सईला कमती पुराण पुस्तक फेड़ी भणी सुक जति पुराण पुस्तक फेड़ी भणी सुक जति पुराण पुस्तक फेड़ी भणी सुक जति। तेणु आज कहउछंती सुकमुनि हे परीक्षित द्वारकापुर रे जादव माने अति आनंद रे दिन काटुछंती। आज प्रभु अष्ट पाटवंशी को नहीं सुखरे दिन कालतिपात करुछंती सबकिछि ठीक ठाक चली। एथर प्रभु दिने नंदीघोष चढ़ी बाहरी आसीचंती द्वारकापुर से या परे राजुसी यज्ञर कथा को विचार करिबा। तेणु आज राजुसी यज्ञ केमिति हम कौन हम समस्त जादव मान को डाकी आज विचार करुछंती बाहरी आसीचंती समस्त को डाकी डाकी आनी सभा बसैछंती। अनेक परिवार ए संगते अछंती सुधर्मा सभारे जाई समस्ते मिलंती उत्तम आसन बाड़ी बसिले से जाई तही उपरे विजय प्रभु भावग्राही तही उपरे विजय प्रभु भावग्राही तही उपरे विजय प्रभु भावग्राही से सुधर्मा सभा मते जेते लोक थिले श्रीकृष्णकर दर्शन समस्ते पाइले अत्यंत सुंदर पुणी दिशिला से सभा जगमोहन मूर्ति अत्यंत शोभा जगमोहन मूर्ति अत्यंत शोभा जगमोहन मूर्ति अत्यंत शोभा। तेणु नंदीघोष चढ़ी जिते बाहरी आसीचंती सुधर्मा सभा करिबा पाई सुधर्मा सभा आज समस्त जादव माने बसिचंती समस्त देवता माने मध्य आसुचंती समस्त सुधर्मा सभा समस्ते उपस्थित अछंती आउ ता भितरे शोभा पाउचंती जगमोहन प्रभु श्रीकृष्ण। तेणु आज बसिचंती प्रभु से सुधर्मा सभा से समय ये जो लक्षे चारिगुणा लक्षे राजांकर जो राजा मानकर दूत माने आसी पहुँची जाइछंती समस्त दूत माने आसी पहुँची जाइछंती प्रभु को जणैबा पाई जे ताको राज्यर राजा कौन सब कहिचंती से कथा को जणैबा पाई आसी प्रभु को पाखरे पहुँची जाइछंती। सेठारे मिलिले सबु राजांकर दूत एही समयर कथा शुण परीक्षित सभा तलरे प्रणाम करिण सइले उठी कर पत्र जोड़ी वार्ता जणाइले उठी कर पत्र जोड़ी वार्ता जणाइले उठी कर पत्र जोड़ी वार्ता जणाइले सबु राजा ए आमकु कहिछंती जा कर पत्र जोड़ी आमे जणाउछु ताहा आहे श्रीकृष्ण तुमे तो अट महाबाहु आंभ मानकु उद्धार करिबा जेउ आंभ मानकु उद्धार करिबा जेउ आंभ मानकु उद्धार करिबा जेउ। तेणु आज समस्त राजा मानकर दूत जो चारिगुणा लक्ष्य राजा मान रखिछंती से चारिगुणा लक्ष्य राजा मानकर दूत जाई पहुँची जाइछंती सुधर्मा सभारे समस्ते जाई हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती हे प्रभु आमको राजा माने पठेइछंती ये जरासंध जो राजा मानक सब बंदी करी रखिछंती से माने आमको पठेइछंती आउ अनुनय विनय करिछंती हे प्रभु से रक्षा कर आम राज्य को रक्षा कर कहीं आम राज्यर राजा
ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ ତା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟର ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବ ସେତେବେଳେ ତା ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୂତମାନେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଜାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜାକୁ ନ ପାଇ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଜରାସନ୍ଧ କବଳରୁ ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ କାଳରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ କାରଣ ଜରାସନ୍ଧ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଅଛି ଜାଣ। ଜରାସନ୍ଧ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଅଛି ଜାଣ। ଜରାସନ୍ଧ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଅଛି ଜାଣ। ଆମ୍ଭେ ରାଜା ଏ ଶରଣ ତୁମ୍ଭର ପାଦର ଜରାସନ୍ଧଠୁ ଆମ୍ଭକୁ ବାରେ ରକ୍ଷା କର। ଜରାସନ୍ଧଠୁ ଆମ୍ଭକୁ ବାରେ ରକ୍ଷା କର। ଜରାସନ୍ଧଠୁ ଆମ୍ଭକୁ ବାରେ ରକ୍ଷା କର। 10 ସହସ୍ର ମତ ଗଜ ଜରାସନ୍ଧ ବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ସେ ରାଜା ହୋଇ ଅଛି ଖଳବଳ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ହୋଇ ଅଛି ଖଳବଳ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ହୋଇ ଅଛି ଖଳବଳ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯାଇ କହିବ ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବିନାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏବେ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ। ତେଣୁ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ନାରଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ